السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی سمپورن پرشنسائیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس مہان جگت کا سوامی ہے، جو کریٹر آف یونیورس، اس مہان جگت کا خالق ہے۔ ماسٹر آف ورلڈ اور سپر پاور علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری کائنات
اور کائنات کی کوئی بھی شے اس کے دستے قدرت سے باہر نہیں ہے. وہی ہمارا پالن پوشن کرنے والا رب العالمین ہے. وہی ہمیں شفا دینے والا، وہی ہم پر ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ہمارے گناہوں پر ہمیں سدھرنے کا ایک چانس دینے والا رحمان اور رحیم بھی ہے. ہمارے گناہوں کو بخشنے والا غفار بھی ہے. اور اسی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. اس ہستی مبارکہ مقدسہ و مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں اور قربانیوں سے یہ صاف اور شفاف اور سنجیدہ اور سوچھ اسلام اور اس کی پوتر شکچھائیں، اس کی پیاری تعلیمات ہمیں اور آپ کو ملی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، شیرشک آپ سن چکے ہیں. ٹاپک، موضوع، ہندو اور مسلم ایکتا. اس میں سمیلن کا لفظ جو لگا دیا گیا ہے، میں آپ کو بتا دوں اس کو سمیلن نہیں کہتے ہیں. یہ ٹاپک تو ہو سکتا ہے، سمیلن اس کو بولتے ہیں جہاں مختلف وچار دھارا کے لوگ اکٹھا ہوں، ہندو بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، اور ہر دھرم کے ماننے والوں کے ایک ایک عالم، ایک ایک ودوان وہاں ہوں، اور وہاں پر کوئی شیرشک کسی ایک ٹاپک پر لیکچر دیا جا رہا ہو اور سننے والے بھی ہر دھرم کے ماننے والے لوگ وہاں موجود ہوں، تو وہاں سمیلن کا لفظ لگایا جاتا ہے. یہاں آپ نے غیر مسلموں کو دعوت دی ہے، یہ آپ کا قدم قابل مبارکباد ہے. میں جماعت غربا اہل حدیث کے ان غیور جوانوں کو اور ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج سنڈے کا دن، اتوار کا دن، چھٹی کا دن محسوس کرتے ہوئے مجھے یہ ٹاپک دیا، اور ایک اچھی خاصی تعداد میں، سنکھیا میں آپ نے غیر مسلموں کو یہاں بلا کر جمع کیا ہے. اللہ کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. سب سے پہلا ایک نقطہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذہن میں ایک چیز یہ بٹھائیے کہ ایشوریہ دھرم جو ہے وہ صرف ایک ہے. بھارت میں بہت سے دھرم ہیں، اور یہی ہمارے بھارت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. جیسے ایک باغ کے اندر، باغ اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب اس کے اندر ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں. ہمارے بھارت کی، ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ہر ملک کے، ہر مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں. ہمارے دھرم الگ الگ ہو سکتے ہیں، دھرم ہم نے خود بنا ڈالے ہیں، لیکن ایشوریہ دھرم ایک ہے. جیسے آسمان سے پانی برستا ہے وہ سب کے لیے ہے، ہوا چلتی ہے یہ سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی زمین پر، دھرتی پر آتی ہے یہ سب کے لیے ہے، اللہ نے دن بنایا سب کے لیے ہے،
اللہ نے رات بنائی یہ سب کے لیے ہے. اسی طریقے سے ایشور نے اللہ نے جو دھرم اتارا ہے, جو دھرم اس کا ہے ایشوریہ دھرم, وہ ایک ہی ہے اور وہ سب کے لیے ہے. بس اس دھرم کو اگر ہم نے سمجھ لیا کہ وہ کون سا دھرم ہے جو سب کے لیے ہے, بھائی چارہ اپنے آپ بڑھ جائے گا, محبت اپنے آپ پیدا ہو جائے گی, نفرتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. اور میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے, ودوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی تقریر کے اندر اس لفظ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں کہ یہ اسلام محمد رسول اللہ کا دین ہے, یہ اسلام مسلمانوں کا دین ہے. سب سے زیادہ غیر مسلم ان جملوں سے دور ہوتے ہیں. اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے, یہ سن لیجئے آپ. اسلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک لائے ہوئے تمام نبیوں کا دین ہے. اسی دین کو اثر نو محمد الرسول اللہ نے بھی لاگو کیا ہے. آپ نے کوئی نیا دین لوگوں کو نہیں دیا ہے. پہلی اس ذہنیت کو صاف کر لیجئے کہ محمد کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے. محمد الرسول اللہ نے اسی دین کو لوگوں کو دیا جو ایشوریہ دھرم, جو ایشوریہ دھرم تھا, اور جس دھرم کو لے کر آشو آئے تھے, جس دھرم کو لے کر منو آئے تھے, جس دھرم کو لے کر برہم آئے تھے, جس دھرم کو لے کر موسیس آئے تھے, جس دھرم کو لے کر جیسس آئے تھے, اسی دھرم کو لے کر محمد رسول اللہ بھی آئے ہیں. بس یوں کہہ دیجئے کہ جب کجروؤں نے کجروی ملا دی, پیغمبروں, مہان پرشوں, نبیوں کے رخصت ہو جانے کے بعد, اس سنسار سے چلے جانے کے بعد, جب ان کی قوموں میں ان دھرم کے ماننے والوں نے, ان نبیوں اور رسولوں کے ماننے والوں نے جب اپنے اوتار, اپنے رشی, اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت, لائے ہوئے دین کے اندر کجروی ملا دی, ایکیشور واد میں بہو دیوبادیت شامل کر دی, ایک اللہ کی عبادت میں بہت سے غیر اور خداؤں کو اور معبودان باطلہ کو اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا, تب اللہ نے اسی دین کو اثر نو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو انتم مہائش دود, انتم سندیشٹا, انتم رشی, مہان دود, لاسٹ میسنجر اور لاسٹ پروفٹ کے بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. کوئی نیا دین نہیں دیا ہے. آئیے قرآن اب سامنے رکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. یہ ہے قرآن کی آیتیں. اور پڑھیے اور ترجمہ دیکھیے. ہمارے غیر مسلم بھائی ذرا آج زیادہ توجہ دیں. میں اردو سے زیادہ ہندی کے شبدوں کو آج زیادہ استعمال کروں گا, سمجھیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اے محمد صاحب, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مولوی معاف کریں, یہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ سن رہے ہیں, سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تم محمد کا نام سنو تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, اس وقت ہم ذرا غیر مسلموں سے مخاطب ہیں, اگرچہ سامعین میں آپ بھی شامل ہیں. سنیے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اے محمد صاحب, ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو چنا ہے, ہم نے آپ کے لیے اسی دھرم کو چنا ہے, ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو منتخب کیا ہے, ہم نے آپ کو اسی دین کی وصیت فرمائی ہے. ما وصینا به نوحا,
जिस दीन को, जिस धर्म को आपसे पहले आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। हमारे हिंदू भाई ये ना सोचे कि मौलाना साहब ये मनु क्यों कह रहे हैं। हिंदू भाई तो कम सोचेंगे, ये मुसलमान लोग ज्यादा सोचेंगे कि मौलाना साहब ये नूह को मनु क्यों कह रहे हैं। आज तक मौलाना जर्जीस पर जितने भी केस चले हैं ना, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया है। जितने भी केस हमारे ऊपर किए हैं मुसलमान भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितने भी केस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसों में क्लीन चिट मिलती जा रही है। कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी केस में, सब में बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। ये जीत है सच्चाई की, हमारी नहीं है, ये जीत है हक की। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब फरमाया है, उसी दीन की वसीयत की है, जिस दीन को नाफिज, जिस धर्म को स्थापित करने के लिए हमने नूह को, मनु को भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम के जो वाकयात कुरान में आए हैं मनु स्मृति में, वही वाकयात मनु के आए हैं, इसलिए मैंने मनु कहा है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया। नूह ने बद्दुआ कर दी, रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह दुनिया में कोई काफिरों का घर बाकी मत छोड़, अगर छोड़ दिया तो फासिक व फाजिर औलादी पैदा होगी। ये वाकया मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि मनु ने शाप दे दिया, बद्दुआ दे दी, हाय ईश्वर मेरे समूह को नष्ट कर दे। दारुल मलेक धर्म में ये सम्मिलित नहीं होते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। मनुस्मृति कहती है धरती से पानी निकला, आकाश से पानी आया, जल पलायन। मनु ने एक बहुत बड़ी कश्ती, बहुत बड़ी नाव बना रखी थी। मनु ने अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों को उसी नाव के ऊपर बिठा दिया था। फिर पानी बढ़ने लगा, मनु का पुत्र एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने कहा कि मुझे मान ले, ईश्वर के आदेशों को स्वीकार कर ले। आज ईश्वर का प्रकोप, आज ईश्वर का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु का पुत्र बोला मैं पर्वत पर चढ़ गया हूं, ईश्वर का प्रकोप, उसका अजाब पर्वत तक, पहाड़ तक नहीं आएगा। और मनु ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को डूबते हुए देख लिया कि वो मर गया। यही पूरा वाकया कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, आए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक ईश्वरवाद को, तौहीद को कबूल कर ले, अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान न माना, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और पानी का अजाब आसमान और धरती से निकला और आसमान से भी बारिश बरसी, पहाड़ तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर गया। ये जो वाकया है मनुस्मृति में, मनु के ताल्लुक से, यही नूह के ताल्लुक से है कुरान में। इसलिए कहा, ये मैंने उसका तर्जुमा ये किया कि शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी धर्म को चुना है जिस धर्म को देकर मैंने आपसे पहले मनु को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था, और जिसकी वही, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और आपसे पहले इब्राहीम भी इसी दीन को, इसी धर्म को लेकर गए थे, मूसा भी इसी धर्म को लेकर गए थे, ईसा भी इसी धर्म को लेकर गए थे। जिस धर्म को देकर हमने आपको भेजा है, यही इब्राहीम का भी है, यही मूसा का भी है, यही ईसा का भी है, और यही आपका भी है। गैर मुस्लिम हमसे दूर कब होता है? जब हम ये कहते हैं कि ये धर्म मोहम्मद साहब का है। वो कहता हम नया धर्म क्यों माने। जब आप ये कहोगे आदम से लेकर समुद्रा दूत अरबन, कल की अवतार, नरा शंस,
محمد محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا یہی دین تھا. جب آپ یہ کہو گے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا اور اس کا بھی یہی دین تھا, تب ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مانیں گے. لیکن تھوڑی سی معذرت مسلمانوں سے چاہوں گا میں. اب سنیے, ہر دھرم کے اندر, ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا, یہ تو ماننا ہی پڑے گا. دلیل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ فرماتا ہے ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا. ہندو بھی ایک امت ہے کہ نہیں؟ تو ان میں بھی ایک رسول آیا, کوئی نہ کوئی آیا. کون آیا یہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو. پہلے تو یہ مانو کہ رسول آیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. اور اس رسول کا نمنترن کیا تھا, اس کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک ایشور کی پوجا کرو, ایک اللہ کی پرستش کرو. اس کے عتیق کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی شیش جھکانے یوگیہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی تمہاری سہایتا, مدد اور ہیلپ کرنے کے لائق نہیں ہے. اسی سے مانگو جو مانگنا ہے, اسی کی بھکتی کرو, اسی کی عبادت کرو. ہم نے یہ پیغام دیا اس رسول کو, اس سچیت کرنے والے کو, اس ڈرانے والے کو یہ پیغام دے کر بھیجا. تو ظاہر ہے کہ ہندو بھی ایک امت ہے, اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا. چلیے, امت کا لفظ اگر حلق کے نیچے سے نہیں اتر رہا ہے تو ہندو کو ایک قوم تو مانیں گے, آپ ایک سموہ تو مانیں گے. ہندو بھی ایک قوم ہے. اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے, یہ سامنے والے تھوڑا سا بیٹھ جائیں, یہاں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم. ہاں تھوڑا سا لائیے, سنیے. اور بڑی پیاری بات اللہ نے دوسری جگہ فرمایا, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ نے کتنے اسپشٹ شبدوں میں کہا ہے, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہم نے ہر قوم, ہر سموہ میں ایک ڈرانے والا, ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے, ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. ظاہر ہے ہندو بھائی بھی ایک قوم ہے, ان کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا آیا ہے. اور اگر ہم یہ مانیں کہ نہیں کوئی نہیں آیا تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا, نعوذ باللہ, جبکہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. تو اب ہندو دھرم میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا, کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا, اور جو بھی ڈرانے والا آیا اس کا بھی دین, اس کا بھی دھرم اسلام تھا. جتنے بھی نبی آئے سب کا دھرم اسلام ہے. ذہن یہ بنائیے آپ کہ یہ اسلام مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے, یہ اسلام ایشوریت دھرم ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور محمد رسول اللہ تک سب یہی لے کے آئے. اب ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں, یہی آدم لے کر آئے, یہی نوح لے کر آئے, یہی ابراہیم لے کر آئے, یہی شنکر جی لے کر آئے, یہی کرشن جی لے کر آئے, یہی رام چندر جی لے کر آئے, یہی موسیٰ لے کر آئے, یہی ابراہیم لے کر آئے, یہی عیسیٰ لے کر آئے. سب کا دین یہی تھا. ہندو دھرم کے اندر بھی اگر کوئی نبی آیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ کرشن جی اور رام چندر جی بھی نبی ہو سکتے ہیں, امکانیات میں اگر ان کو مان لیا جائے تو ان کا بھی دھرم, ان کا بھی دین یہی تھا. اور اگر نبی یا اوتار ہم نہیں مانتے تو مہان پروش تو مان ہی سکتے ہیں, بزرگ تو مان ہی سکتے ہیں. میرے بھائیوں, ان کا دھرم, ان کا دین یہی ایک دین تھا, اسلام یہی دین تھا. اب اسلام اگر ہم کہہ رہے تو تھوڑا سا برا لگ رہا ہوگا کہ مولانا صاحب اسلام, چونکہ ہم نے عربی بھاشا کا پریوگ کیا ہے اس لیے ہمیں اسلام یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دھرم ہے. چلیے چھوڑ دیتا ہوں میں اسلام کہنا, سب کا یہی دھرم تھا, سناتن دھرم. اب تو اچھا لگ رہا ہے نا. آدم کا بھی دھرم تھا سناتن دھرم, ابراہیم کا بھی دھرم تھا سناتن دھرم,
اور ہندو بھائیوں ہم سے زیادہ بھائی چارے کا نمنترن کون دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ کا بھی دھرم تھا سناتن دھرم. اب بتائیے, چلیے اسلام کو ہم تھوڑی دیر کے لیے, عربی شبد ہے الگ ہٹا دیتے ہیں, ہم سنسکرت میں آپ کو شبد سمجھا رہے ہیں. سناتن دھرم, سناتن کا معنی کیا ہے؟ میننگ دیکھیے, سناتن ستیہتا کی طرف بلانے والا, شانتی کا نمنترن دینے والا دھرم. سناتن جس کے اندر شانتی ہی شانتی ہو. اور عربی ودوانوں سے پوچھو جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں, اسلام کا میننگ بھی یہی ہوتی ہے, شانتی. اسلام شانتی, اسلام کا معنی ہی امن اور شانتی. جس دھرم کا نام ہی شانتی ہو اس دھرم میں شانتی ہی ملے گی. اور سن لو, جو اس دھرم کا نام لے کر اشانتی پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ IS ہو, چاہے وہ داعش ہو, چاہے وہ لشکر طیبہ ہو, چاہے وہ جیش محمد ہو, چاہے وہ انڈین مجاہدین ہو, یہ اسلام کے نام پر کلنک ہیں. اسلام کے نام کو رسوا اور ذلیل کرنے والے لوگ ہیں. اسلام کا ان دہشت گرد اور آتنکوادی تنظیموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام کے ورودھی ہیں یہ لوگ, اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ, اور اسلام ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو جو جہاں بھی ملے, جو ان تمام تنظیموں میں لپت ہو, ان کو پکڑ کے کلی سے کلی سزا دی جائے, بلکہ برسرعام سزا دی جائے, چوراہے پر ان کو سزا دی جائے. یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن. اسلام کا ان تمام دہشت گرد تنظیموں سے کوئی تعلق اور کانٹیکٹ نہیں ہے. آگے چلیے. جس دھرم, آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی پیاری بات. شریعت کی دو اصطلاحیں ہیں, ذرا غور کرنا. شریعت, اسلام کی دو اصطلاحیں ہیں قرآن و حدیث کی. ایک اسلام, ایک ایمان. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے, آپ کے اندر ایمان ہے, آپ کے اندر اسلام ہے. یہ دو اصطلاحیں بڑی عام ہیں, اسلام, ایمان. جانتے ہو اسلام کا مادہ کیا ہے؟ سلم, سین لام میم. اور ایمان کا مادہ کیا ہے؟ الف میم نون, امن. ایمان سے امن نکلا ہے, اسلام سے سلامتی نکلی ہے. شریعت کی دونوں اصطلاحوں میں امن اور سلامتی موجود ہے. ایمان امن کا نام ہے اور اسلام سلامتی کا نام ہے. امن اور سلامتی کا نام اسلام ہے, امن اور سلامتی کا نام ایمان ہے. مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو امن قائم نہ کرے, مسلم وہ ہو ہی نہیں سکتا جو سلامتی قائم نہ کرے, جو شانتی کا آدیش نہ دے, وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ شریعت کی دو اصطلاحیں نوٹ کرو. میڈیا والوں کبھی یہ چیزیں بھی لکھ دیا کرو. کسی کی تعریف کر کے کرسی پہ تو بہت جلدی پہنچوا دیتے ہو. کم سے کم اسلام کے بارے میں جو غلط دھارنائیں لوگوں کے دماغوں میں بھری پڑی ہیں ان کو بھی چھٹاؤ. یہ کون چھانٹے گا جو بھر دیے آپ نے؟ اسلام نام ہی ہے سلامتی کا. سناتن دھرمم پنچم وستو استی پرتھما وستو ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن دتیہ وستو ساشٹانگ کرتویہ ترتیہ وستو دانم دیکشتا چترتھ وستو بردھاری پنچم وستو تیرتھ یاترا کرتویہ گنگا جلیشر بھوتی اشنانم کرتویہ پاپم ناشم بھوتی. یہ ہے مہابھارت, ہندو دھرم کی کتاب کے وہ پوتر شبد. کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں, ہائے ارجن, اگر سناتن دھرمی بننا چاہتے ہو اور سناتن دھرم کے اندر انٹری چاہتے ہو تو یہ 5 کام کرنے والے بن جاؤ. جب تک یہ 5 کام نہیں کرو گے تم سناتن دھرمی نہیں بنو گے, سناتن دھرم میں تمہاری انٹری نہیں ہوگی. پرتھما وستو, پہلی چیز کرشن جی کہتے ہیں ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن, ایک ہی برہما کو برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار مانو, اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ. دتیہ ناستے, دوسرا کوئی نہیں ہے, نیہ بالکل نہیں ہے, نانا بالکل قطعی نہیں ہے, کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. ہائے ارجن,
सनातन धर्म की एंट्री में पहली चीज ये है कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो। बैठो थोड़ा सा, बस कोई चीज होगी चूहा हुआ उसको हटा दीजिए। क्या चूहे से डरने वाली कौम। बैठिए। अरे आप ही लोग नहीं डरते, इधर आ जाएगा तो हम भी भागेंगे, वो अलग चीज है भाई, जान तो बचाना चाहिए ना। सुनिए, एकम ब्रह्मा, पहली चीज क्या है? एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। द्वितीय वस्तु, हाय अर्जुन, दूसरी चीज सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, एंट्री करने के लिए दूसरी चीज क्या है? साष्टांग कर्तव्य। ईश्वर के सामने साष्टांग करो। साष्टांग, साष्टांग क्या होता है? सा अष्ट अंग, ये है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा साष्टांग। सा के माना साथ, हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए। अष्ट के माना 8, अंग मानी ये हिस्सा, भाग। साष्टांग, 8 अंगों को धरती पर रखो, 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो। जानते हो ये 8 अंग धरती पर कब रखे जाते हैं? जब एक इंसान सजदा करता है। नमाज वाला सजदा देखते हैं आप कैसा होता है? और देख लीजिए नमाज में जो सजदा होता है वो क्या है? पहली चीज माथा, दूसरी चीज नाक। कितनी चीजें हो गई? माथा और नाक 2, 2 हाथ 4, और दोनों पैर के घुटने और दोनों पैर। कितना है? 8। महाभारत किताब आपकी और साष्टांग कर रहे हैं हम। ये भाईचारा नहीं तो और क्या है? साष्टांग, ईश्वर के सामने धरती पर साष्टांग करो, यानी सजदा करो। यहां जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, नमाज पढ़ो। ये बड़ा अजीब सिस्टम है, कभी कभी कुल जुज बोल दिया जाता है, उससे मुराद कुल होता है। जैसे वह यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो तेरे रब का चेहरा बाकी रहने का मतलब क्या है? उसका हाथ बर्बाद हो जाएगा, उसका पैर फना हो जाएगा? नहीं, नौजुबिल्लाह। चेहरा बोल दिया गया, यहां जुज बोलकर कुल मुराद है। मतलब क्या है कि तेरे रब की जात बाकी रहेगी, सब नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तेरे रब की जात बाकी रहेगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, यहां जुज एक हिस्से को बोल दिया गया और पूरी इबादत मकसूद है। साष्टांग करो यानी नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, तीसरी चीज दान दो, गरीबों और मिस्कीनों में अपना धन खर्च करो। हाय अर्जुन, जब तक तुम दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एंट्री सनातन धर्म के अंदर नहीं मानी जाएगी। गरीबों की हमदर्दी हर धर्म में है, लेकिन अभी हम हिंदू धर्म बता रहे हैं। साष्टांग दानम, दान दो, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो। और चौथी चीज व्रतधारी, व्रत, रोजा, व्रत, उपास, व्रत, ईश्वर के लिए कुछ छोड़ना। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, कैसे? खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन दूध पीना सही है, केला खाना, फल फ्रूट खाया जा सकता है, लेकिन दाल चावल रोटी ये सब चीजें नहीं। अन्न नहीं खाओ, बकिया सारी चीजें छोड़ते हैं हम लोग भी। रोजा हमारे इधर भी है, लेकिन हमारे यहां खाना पीना, पानी, सारी चीजों को आपको एक मखसूस वक्त, एक महदूद वक्त के लिए छोड़ना है। रोजा उधर भी, रोजा इधर भी। तो क्या कहा गया? व्रतधारी, व्रत, उपास, रोजा, ये चौथी चीज किसने कहा? कृष्ण जी ने। कहा? महाभारत में। आइए, और 5वीं चीज, हाय अर्जुन, तीर्थ यात्रा कर्तव्य। किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा कर लो, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ। गंगा जलेश्वर भवती, लेकिन शर्त यह है कि उस पवित्र शहर के अंदर गंगा होनी चाहिए। गंगा जमुना,
गंगा होनी चाहिए, स्नानम कर्तव्य, उस गंगा के अंदर स्नान करो, डुबकी लगाओ, पापम नाशम, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। किसने कहा? कृष्ण जी ने। ये 5 काम जब तक तुम नहीं करोगे सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही 5 काम बताए हैं इस्लाम में एंट्री के। यही 5 काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताते हैं। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद, सनातन धर्म की बुनियाद 5 वस्तुओं पर, 5 चीजों पर रखी गई है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ये 5 खंबे हैं, ये 5 बुनियादें हैं इस्लाम की। इकामुस, पहली चीज क्या कहा? पहली चीज क्या है? कलमा। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही दो कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, पहली चीज कृष्ण जी कह रहे हैं एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी फरमा रहे हैं इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। दूसरी चीज कृष्ण जी कहते साष्टांग करो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी सजदा करो। यहां दूसरी चीज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इकामुस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज कृष्ण जी कहते हैं दानम दीक्षित, दान दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इताउज ज़कात, तीसरी चीज ज़कात है। परसेंटेज मुतय्यन कर दिया गया है, गरीबों में दिया जाएगा, अमीरों से लिया जाएगा। 100 रुपए में 2.5 रुपए तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अनिवार्य है। हर अमीर से 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया लिया जाएगा। हर अमीर से 40 में 1 रुपया, यह गरीब का अधिकार है। 100 रुपए उसके पास है तो 2.5 रुपए गरीब के हो गए। 1000 रुपये का मालिक है तो 25 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1 लाख रुपए का अगर मालिक है तो 2500 रुपए गरीब के हो गए। ये समाजवादी धर्म है मेरे भाइयों, जो गरीबों को साथ लेकर चल रहा है। और इस्लाम अपने धर्म में गरीबों की हमदर्दी और मोहब्बत को समेट रहा है कि जब तक तुम ज़कात नहीं दोगे, अपने माल का यह अनिवार्य हिस्सा गरीबों में नहीं बांटोगे, तब तक तुम सनातन धर्म में, इस्लाम में एंट्री नहीं पाओगे। ये तीसरी चीज इस्लाम की भी वही ताउ ज़कात है। वह सौमु रमजान, चौथी चीज रमजान के रोजे। कृष्ण जी ने क्या कहा? व्रत, रोजा, व्रत, उपास। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं सौम रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे। 5वीं चीज थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन चीज एक ही है, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो। ये कृष्ण जी कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया तहुज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला, तुम भी खाने काबा मक्के की तरफ चले जाओ, हज करो, हज करो, पवित्र शहर की तरफ चले जाओ। पवित्र शहर से मुराद मक्का। अच्छा, गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उधर भी जमजम का पाक पवित्र पानी मौजूद है। हिंदू गंगा जल लेकर आ रहा है और मुसलमान जमजम लेकर आ रहा है। अब जुमले समझने के लिए वो समझ लो तो भाईचारा बढ़ जाए। वो क्या है? स्नानम कर्तव्य, स्नान करो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। स्नान करने से पाप नहीं मिटते हैं। हम किसी को कत्ल करके आए, गंगा में स्नान करने, कत्ल का पाप धुल जाएगा? नहीं, सजा मिलेगी। और अगर पाप धुलते होते गंगा में स्नान करने से, तो थोड़ी सी हमें इजाजत दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। फिल्मी दुनिया के किसी डायरेक्टर ने यह गाना बनाया था ना, याद है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्यों कहा? क्यों ये जुमले कहे? और इस जुमलों पर केस क्यों नहीं बना फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर पर? उसने तो राम की गंगा को गंदा कह दिया था।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर सच्चाई थी। पापियों ने इतना गुस्ल, इतना स्नान किया कि पूरी गंगा मैली हो गई। अब जो नहाएगा उसके पाप मिटेंगे नहीं, पापियों के चढ़ेंगे और उनके ऊपर। यह मतलब नहीं है कि उसमें स्नान करने से पाप मिट जाएंगे, बल्कि मुराद यह है उस शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें दाखिल हो जाओ। स्नान करने का मतलब, डुबकी लगाने का मतलब उस शहर में घुस जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। किसके सामने? ईश्वर के, अल्लाह के सामने। जैसे एक मुसलमान हज करने के लिए मक्के में जाता है तो मक्के में नहीं, डुबकी कहां लगाता है? अरफात के मैदान में। डुबकी कहां लगाता है? दाखिल कहां होता है? 9 तारीख को अरफात के मैदान में। अपने आप को सरेंडर कहां करता है? अरफात के मैदान में। और सरेंडर के अल्फाज, शब्द देखो, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह मैं हाजिर हूं। देखिए, जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आता है, मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने आप को, लो मुझे जेल दे दो और सुधरने का चांस एक दे दो। कोर्ट ने भी कह दिया अगर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो हम उसको सुधरने का एक चांस देंगे, अभी गोली से वरना गोली मारने का आदेश दे दिया जाएगा। एक भागा हुआ पापी, एक भागा हुआ मुजरिम कोर्ट में आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। कोर्ट उसको 2-4 महीने की सजा देके एक सुधरने का चांस, एक उसको चांस देती है। यही हाल है। आय अल्लाह, मैं इंडिया से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं पाकिस्तान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं ईरान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं अमेरिका से गुनाह का लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैं यूके से, इंग्लैंड से गुनाहों का बोझ लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैंने तेरे घर में आकर स्नान किया, तेरे घर में हम घुस गए। आय अल्लाह, अरफात के मैदान में हम आ गए, हमने अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर दिया। लब्बैक मैं हाजिर हूं, लब्बैक मैं हाजिर हूं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक और साथी नहीं है। हम जाए तो कहां जाए? तेरे अलावा कोई है ही नहीं पावरफुल, तेरे अलावा कोई है ही नहीं कादिर मुतलक, तेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं कि हमारे पाप वो क्षमा कर सके, माफ कर सके। हम तो तेरे दरबार में आए हैं, हाय ईश्वर हमको क्षमा कर दे। ऊपर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों, हाय देवताओं, हाजिर रहना, गवाह रहना, मेरे बंदों ने अपने पाप हमारे सामने लाकर रख दिए हैं और हमसे क्षमा मांगने आ गए हैं, हमारी जहन्नम से डर कर यहां तक आ गए हैं। ऐ फरिश्तों, हमने भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया और ऐसा कर दिया कमा तो मुहा, जैसा कि उसकी मां ने उसको आज ही अपने पेट से पैदा किया हो, आज ही उसको जना हो। पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा आप भी करते हैं, पवित्र शहर की तरफ हम भी कर रहे हैं। आपके यहां यह कहा गया सनातन धर्म में 5 चीजें जब तक आप कर नहीं लोगे एंट्री नहीं पाओगे। हमारे यहां उसी को यह कहा गया, इस्लाम, यह भाईचारा। ये तो कोई भी धर्म किसी को लड़ाया नहीं है। आप हिंदू धर्म को मैं सामने रखिए, इस्लाम को भी। कहीं कोई बात आ रही है? कहीं आ रही है कि कहीं मुसलमान नमाज पढ़े तो उसको मत पढ़ने दो? कहीं आ रहा है कहीं हिंदू पूजा करे तो उसको मत करने दो? कहीं कोई बात नहीं आ रही है। ये तो जब इस तरीके की बातें कहीं उड़ने लगे कि फला जगह फला को नमाज नहीं पढ़ने दी, तो पता लगाओ चुनाव करीब तो नहीं है, पता लगाओ इलेक्शन करीब तो नहीं है। ये तमाम चीजें आपस में दूर करने की पॉलिटिशियन लोग करते हैं। माफ कीजिएगा, धर्म कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं करता है। आपको बताऊं, हाय हाय, आप ताज्जुब करेंगे। इस्लाम तो यह कहता है कि जो कलमा तुम पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई नया कलमा नहीं है, ये कलमा भी सबका है। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी आए सबने यही कलमा पढ़ा और इसी कलमे की बुनियाद पर इस्लाम यह कहता है कि तुम भी उसी कलमे को पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कोई नया कलमा नहीं बताया। और देखिए कुरान क्या कहता है। ये तो इन मुल्लाओं ने, हम जैसे ये कठमुल्लाओं ने ना, मुसलमानों का कलमा, मुसलमानों का कलमा। ये मुसलमानों का कलमा नहीं है। ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की बात की जागीर नहीं है। ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये इस्लाम है। और ये बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक तमाम लोगों का धर्म यही है। मेरे भाइयों सुनिए, सुनिए इस्लाम क्या कहता है।
قل یا اہل الکتاب. اس آیت کو سن لیجئے آپ اور کلمے کو دیکھ لیجئے, اور یہ کلمہ آج بھی میں بتاؤں گا سب میں ہے. دیکھیے سب میں, ہندو دھرم میں بھی یہ کلمہ موجود ہے, اسلام میں بھی یہ کلمہ موجود ہے, عیسائیوں میں بھی یہ کلمہ موجود ہے. آئیے اور دیکھیے کلمہ کیا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو, قل آپ اعلان کر دو, قل آپ کہہ دو, آپ اعلان کر دو, اناؤنسمنٹ کر دو, یا اہل الکتاب, آئے کتاب والو. کتاب والوں سے مطلب جانتے ہو, محمد صاحب سے پہلے جتنے بھی لوگ, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, ایشور نے, اللہ نے ان کو جو پوتر گرنتھ دیا, جو گرنتھ دے کر اس دنیا میں بھیجا, ان لوگوں نے جو ایشور کی گرنتھ کو لے کے آئے, جیسے تورات, جیسے زبور, جیسے انجیل, جیسے قرآن, جیسے صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, زبر الاولین, جیسے ان لوگوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں, اللہ نے ان محمد صاحب کی زبان سے کہلوایا, ہے محمد صاحب آپ اعلان کر دو, اناؤنسمنٹ کر دو, آئے کتاب والو, یعنی آئے محمد صاحب کو چھوڑ کر محمد سے پہلے آنے والے نبیوں کے ماننے والوں, آئے یہودیوں, آئے عیسائیوں, آئے ابراہیم کے ماننے والوں, آئے نوح کے ماننے والوں, آؤ تعالوا, آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے, جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, وہ کلمہ ہمارا بھی اور تمہارا بھی ہے. قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ تم ایک ہی کلمہ پڑھو؟ چلیے عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا کلمہ ہے, اگر کوئی شخص عیسائی ہونا چاہے تو اس کے بڑے بڑے جو پادری ہیں کیا پڑھاتے ہیں جانتے ہو؟ کیا کہیں گے؟ پڑھو, انگلش میں کہیں گے پڑھو, there is no God but God is only one. یہ ہے عیسائیوں کا کلمہ. رگ وید اٹھائیے, بھومکا, رگ وید کھولتے ہی آپ کو برہم سوتر ملے گا. جانتے ہو ہندو بھائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی پڑھا تھا, ایکم برہما دتیے ناستے نیہ ناستے کنچن. یہ برہم سوتر ہے, یہ گیان ہے برہمن رچیتا اور رچناکار کے بنانے والے کا, اس کو برہم سوتر کہا گیا ہے. کیا ہے؟ ایکم برہما دتیے ناستے نیہ ناستے کنچن. اور اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک رائی کے دانے, سرسوں کے دانے کے برابر کوئی انتر مجھے بتا دے. عیسائیوں کا کلمہ there is no God, کوئی خدا نہیں ہے, but God is only one, صرف ایک ہے. God is only one, وہ ایک ہے. اس کی ویاکھیا میں لکھا ہوا ہے آگے بائبل میں, he is alone and he has no father, no mother, no brother and no sister. وہ اکیلا ہے, اس کا نہ کوئی باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, کوئی نہیں ہے اس کا, وہ اکیلا ہے. اسی کو لا الہ الا اللہ کی تشریح میں قرآن نے بھی کہا ہے, قل هو اللہ احد, وہ اکیلا ہے, ایک ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے. یہ اس کی تشریح میں کہا گیا. منتر ایک ہی ہے. منتر کیا ہے؟ لا there is no God, God ایک نہیں ہے کوئی خدا, God is only one, ایک ہی ہے. ہندو دھرم میں کیا کہا گیا؟ ایکم برہما دتیے ناستے, اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار خالق کائنات ایک ہی ہے, دتیے ناستے دوسرا نہیں ہے. اس میں کہا گیا there is no God, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہاں کیا کہا گیا؟ دتیے ناستے دوسرا ہے ہی نہیں. اسلام نے کیا کہا؟ لا الہ, کوئی ہے ہی نہیں اللہ, الا اللہ, سوائے اللہ کے, یعنی اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ, اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اسی کو قرآن نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. آؤ اب بھائی چارے کی طرف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, بھائی چارہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا. آئیے ایک مثال پر غور کر کے بتائیں ہمیں.
हिंदू भाई का कलमा है एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। किसी बड़े से बड़े पंडित जी को बुला लो और मुसलमानों की तरफ से चलो मैं आ जाता हूं। एक ईसाई पादरी को भी बुला लो, चर्च तो बहुत है बंबई के अंदर, कमी नहीं है। किसी ईसाई पादरी को बुला लो, आइए, और 1 मिनट में फैसला हो जाता है कि भाईचारा किसके अंदर ज्यादा है और भाईचारे की दावत सबसे ज्यादा कौन देता है। चलिए, एक ईसाई मुझे बुलाता और कहता है हमारा कलमा यह है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। जर्जी साहब, आप मुसलमान हैं, हमारे बाइबल में यह कलमा लिखा हुआ है, क्या आप इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं? मौलवी जर्जीस भरे मजमे में ऐलान कर रहा है, इन तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में ऐलान कर रहा है, हम बाइबल के लिखे हुए इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। आओ, हम बाइबल के इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। लो, भरे मजमे में पढ़ता हूं, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। भरे मजमे में पढ़ता हूं और इस बात का भी इकरार करता हूं कि मुझे ये जुमले पढ़ने में, इंग्लिश में बाइबल के ये सेंटेंस पढ़ने में भी हमें सवाब मिला होगा इंशाअल्लाह। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। कोई खुदा नहीं है सिवाय एक के। हम ये कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें भाईचारा आता है, आप हमें अपने स्टेज से बुलाइए और ये कलमा पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हिंदू भाइयों, भरे मजमे में मुझे एक मंदिर में बुलाइए और मुझसे कहिए कि ये ऋग्वेद में हमारा ये मूल मंत्र लिखा हुआ है। मौलाना साहब, अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस मूल मंत्र को, इस ब्रह्म सूत्र को पढ़ के दिखाओ। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हजारों की तादाद में ये आज जनता होटल के सामने ये भीड़ जमा है, हजारों के मजमे में, हजारों गैर मुस्लिमों के बीच में मैं ये मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है किसी मुसलमान मौलवी के अंदर तो मेरे ऊपर काफिर होने का फतवा लगा के देखें। ये 2 कौड़ियों के मौलवी हमें काफिर कहेंगे, जो मुफ्ती नहीं मुफ्त में डिग्री लेके आए हुए पता नहीं कहां से, ये बेचारे फतवा देंगे। मैं भरे मजमे में ब्रह्म सूत्र पढ़ता हूं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, इस माना को बताते हुए कि इस दुनिया का बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं। उसी के सामने झुको, उसी की पूजा करो। लो, मैंने जबान बदल दी है, संस्कृत में यह मूल मंत्र पढ़ा है, मुझे संस्कृत में मूल मंत्र पढ़ने पर भी सवाब मिला होगा, क्योंकि मेरा अल्लाह संस्कृत भी जानता है, मेरा अल्लाह इंग्लिश भी जानता है, मेरा अल्लाह मेरे दिल की नीयत भी जानता है। और हमें कोई अरबी में कहे ये मुसलमान मौलवी, मौलाना साहब आप अरबी में पढ़ो, हम अरबी में भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हमने 3 जबानों में पढ़ा और तीनों में हमें सवाब मिला। अब आइए और अब पता लगाते हैं कि भाईचारे में कौन आगे है। अब एक ईसाई से कहते हैं, ईसाई भाई आए पादरी जी इधर आ जाओ, हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा था, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। हमारे इस्लाम ने तो हमें इस्लाम से नहीं निकाला, अब यही कलमा अरबी में तुम पढ़ के दिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 2 किलोमीटर भागता हुआ भाग जाएगा, कहेगा नहीं साहब हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? अगर हम ये कलमा पढ़ लेंगे तो हमारी बाइबल, हमारे पादरी लोग हमें ईसाइयत से निकाल देंगे। हमारा कलमा तो बस यही है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। भाईचारे की दावत तो सिर्फ कुरान दे रहा है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। आए अहले किताब, आए यहूदियों ईसाइयों, आए तौरात और ज़बूर वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो क्या है? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी की भक्ति नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम कोई चीज रुकावट नहीं है मेरे लिए। तुम हमको हमारे दिल की भावनाओं से मत खेलो। मेरे साथियों, भाईचारा अपनाओ। हमें इस धरती को या जमीन को या इस मुल्क में रहने को हमें मजबूर मत करो, वंदे मातरम कहने पे हमें मजबूर मत करो।
तुम इतना जानते हो हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। और बंदना का शब्द पूजा के माना में आता है, बंदे मातरम का मतलब होता है हम अपनी इस धरती माँ की पूजा करते हैं। अरे मुसलमान तो अपनी सगी माँ की पूजा नहीं करता है, अपने सगे माँ के सामने सर नहीं झुकाता है, अपने सगी माँ के सामने इबादत नहीं करता है, तो फिर धरती माँ की इबादत क्यों करेगा? लेकिन याद रखो इस धरती को हम माँ से ज्यादा समझते हैं और यहां तक कि अपनी सबसे मुबारक पेशानी इसी जमीन के ऊपर रखकर हम सुभान रब्बी अला कहते हैं। हमारी जमीन से मोहब्बत की वफादारी का इम्तिहान मत लो, हमसे इबादत वाले जुमले मत निकलवाओ। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत करने से मना कर दिया। हीरा मुल्क शाम की बस्ती से जब एक सहाबी लौट गया है, कहने लगे मुल्क शाम में वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं, ऐ मोहम्मद साहब हम आपको सजदा करेंगे, आप इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, मुझे सजदा करने की जरूरत नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, अल्लाह के सामने करो। और अगर अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर अपने पति के सामने सजदा करें, लेकिन सजदा औरतों को भी हुक्म नहीं है कि वो मर्दों के सामने करें। इसलिए मेरे भाइयों हम इस जमीन पर अपनी पेशानी जरूर रखते हैं, लेकिन जमीन की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हुए हम जमीन पर सर रखते हैं अल्लाहु अकबर। मेरी पेशानी उस अल्लाह के सामने झुक रही है जो सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई जात ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरो इल्लल्लाह, अल्लोपनिषद के मंत्र हैं, वो इस कायनात का बनाने वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। न तस्से प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं बना सकता है, वो मूर्ति नहीं है उसकी। न तस्से प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। इसी को कुरान ने कहा है लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिस्ल अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये भाईचारे का निमंत्रण अगर देता है तो कुरान और हिंदू धर्म की किताबें, मेरे भाइयों, किताबें कभी नहीं लड़ाती हैं। अल्लाह करे हम इन किताबों के आदेश और उपदेशों पे चलने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, हम जिस मोहब्बत से कुरान को पढ़ते हैं, हम जिस मोहब्बत से कुरान का मुताला करते हैं, हमने कुरान का मुताला करने के बाद वेदों का भी मुताला, पुराणों का भी मुताला करते हैं। नफरत की नजर से नहीं करते, बल्कि ये ढूंढते हुए करते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो वेद की तस्दीक कर रही हैं। मेरे भाइयों, हमें हमारी खोई हुई चीजें वेदों में मिल जाती हैं। हमारे नबी ने फरमाया खोई हुई चीज तुम्हें जहां मिले वहां से ले लो। हम बुरा नहीं मानते। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए, पहली मर्तबा जब इंग्लैंड गए तो वहां के लोगों ने उनको बड़ी गालियां दी। एक लिफाफे में लिखकर, कागज पर लिख के भर के और लिफाफे में चिपका कर फूक लगाकर पैक कर दिया और दे दिया। जाओ, थूक नहीं लगा, आलपिन लगा दी थी उसमें, आलपिन लिफाफे में आलपिन लगा दी और बापूजी को दे दिया। लो, बापूजी समझ गए महात्मा गांधी जी इसमें गालियां दी गई हैं, क्योंकि माहौल यहां बड़ा खराब है मेरे बारे में, तो इसमें गालियां दी गई। तो बाबूजी ने क्या करा, बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने उस लिफाफे में से आलपिन जो थी, आलपिन वो निकाल ली, आलपिन निकाल के जेब में रख ली और लिफाफा सबके सामने फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा ये क्या किया तुमने? कहा जो चीज मेरे काम की थी वो ले ली, जो काम की नहीं थी फाड़ के फेंक दी। सबको देखो, सबकी सुनो, सबको पढ़ो, और जो चीज काम की हो उसे ले लेना चाहिए। यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम का पैगाम है। हमें हिंदू धर्म के अंदर ये मंत्र काम का मिला, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, हमने ले लिया। हमने बाइबल पढ़ी, हमें ये मंत्र कलमा काम का मिला, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, हमने ले लिया। मेरे भाइयों, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है। और भाईचारा सीखना चाहते हैं, एक हिंदू भाई से पूछिए, मैंने तुम्हारा मंत्र पढ़ लिया, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते न नास्ते किंचन, पंडित जी हमने भाईचारे का सबूत दे दिया, हमने ऋग्वेद का ये मंत्र हमने पढ़ लिया, क्या आप भी अरबी में सनातन धर्म का, इस्लाम का मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हैं?
नहीं, पंडित जी नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी तो इतना कह के चले गए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। चलो किसी हद तक मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये इस्लाम है जो एकम ब्रह्मा को भी कह रहा कि पढ़ सकते हो, जो देयर इज नो गॉड को भी कह रहा तुम पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं, ये भाईचारा है। अच्छा चलिए, एक शब्द हमने, हमारे धर्म का नाम है इस्लाम। हिंदू धर्म, हिंदू तो धर्म है ही नहीं। हिंदू पूरी किताबें पढ़ डालो, चारों वेद पुराण सब पढ़ डालो। हमने 22 सालें हो गई तकरीरें करते हुए, 22 साल से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और सारे जो उपनिषद, अल्लोपनिषद, इतनी किताबें सब हमने जो देख डाली अब तक, मुझे किसी भी किताब में हिंदू शब्द नहीं मिला। और किसी हिंदू भाई को मिला हो अपनी धार्मिक ग्रंथों में तो मुझे भी बताया कि कहां लिखा है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म के नाम जो वेदों में आए हैं वो आए हैं सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। और हम इसी को जानते हैं कि यही धर्म है, सनातन धर्म और शाश्वत धर्म। सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला, और इस्लाम का माना भी होता है शांति वाला, सलामती वाला। चलिए, एक हिंदू भाई कहता है कि मौलाना साहब मेरा धर्म है सनातन धर्म, क्या तुम अपने धर्म को सनातन कहने के लिए तैयार हो? मौलवी जर्जी सबसे पहले हाथ मिलाएगा, आओ पंडित जी मैं अपने धर्म को सनातन धर्म कहने के लिए तैयार हूं। एक ईसाई आए और वो कहे कि मेरे धर्म का नाम ये है, क्या तुम कहने के लिए तैयार हो? क्या ये उसका भी धर्म अब क्या है ईसाई का? देयर इज नो गॉड, एक अल्लाह की इबादत, यही हमारा धर्म है, क्या तुम इसको मानने के लिए तैयार हो? मैं कहूंगा सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत। आओ आओ, एक ईसाई से कहता हूं, एक ईसाई से, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं, माना वही है, इस्लाम का माना शांति वाला। लेकिन पंडित जी से कहूं, अरे पंडित जी बताओ, मेरे धर्म का नाम तो हमने सनातन धर्म कह दिया, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। क्यों? असल में विचारधारा ये बनी हुई है कि इस्लाम, अरबी शब्द इस्लाम अगर कह देंगे तो कहीं मुसलमान ना हो जाएं, ये भावना बैठी हुई है। अच्छा, ये नमाज क्या है? चलो बहुत प्यारी सी एक बात बता दूं, नमाज अरबी में नमाज थोड़ी कहते हैं, आप अजान सुनते हो ना, हय्या अलस सलाह, क्या कहता है वो? ये तो नहीं कहता हय्या अलन नमाज, ये तो नहीं कहता वो, क्या कहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज की तरफ। अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? सलात। फिर नमाज कहां से आया? नमाज उर्दू में बोलते हैं? नहीं, आप पूरी उर्दू की लुगत देख डालिए, नमाज उर्दू शब्द नहीं है। नमाज का शब्द भी, मेरे हिंदू भाइयों, भाईचारा सीखो, नमाज का शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या कोई हिंदू अपनी भाषा का शब्द अपनी पूजा में ले सकता है? अब आपको बताऊं नमाज का शब्द कैसे है, संस्कृत भाषा का शब्द। डिक्शनरी उठाइए, संस्कृत इनटू हिंदी, नाम क्या है डिक्शनरी का? नालंद विशाल शब्द सागर, छपी हुई कहां से है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इस किताब में नम, जहां आप नम देखें, नम, नम की लिस्ट में जब आएंगे तो वहां आप देखेंगे नमाज, नमाज, और उसमें दो शब्द हैं, नम अज, नम अज, और जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। जैसे सा अष्ट, जब दोनों को मिलाया गया तो साष्ट, और अंग को मिलाया गया तो साष्टांग। ऐसे ही नम अज, जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। अब नम के माना क्या हुए? नम सर झुकाना, नम झुकना, नम अपने आस्था को प्रकट करना, नम इसी से बना है नमस्कार, इसी से बना है नमस्ते। हम तुम्हारे सामने झुक रहे, नम, हम तुम्हारे सामने अपने शीश को झुका रहे, ओम नमः शिवाय, हम शिवाजी के सामने
اپنے نم کو, اپنے شیش کو جھکا رہے ہیں. نم کے معنی جھکانا, نم کے معنی ماتھا رکھنا, نم کے معنی عاجزی اور انکساری, اور از کے معنی ایشور. از معنی اللہ, لکھا ہوا از میز ایشور, نالند وشال شبد ساگر میں. تو نم پلس از, اللہ کے سامنے سر کو جھکانا. تو نماز کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا. ہم نے اس عبادت کو نماز اس لیے کہہ دیا کیونکہ ہمارے سر اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں. شبد اگر سنسکرت کا ہوا تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے ہمارا, یہ کشادہ دلی ہے ہماری. ہم نے صلاۃ نہیں کہا, ہم نے نماز کہا. کیا ایک ہندو اپنی مورتی کے سامنے جھکتے وقت, کرشن جی کے سامنے جھکتے وقت کیا کہہ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ اپنی بھاشا کا شبد, اپنی لینگویج اور اپنی زبان بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہو. میں یہی تو نفرتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. آؤ پیار کی طرف, آؤ محبت کی طرف, آؤ انسانیت کی طرف. مذہب انسانیت کا درس دیتے ہیں, اور جس دھرم کے اندر انسانیت نہ سکھائی جائے وہ دھرم نہیں ہو سکتا ہے. انسانیت کا درس دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے. انسانیت دیکھیے, ایک یہودی کی مرتیو ہو گئی ہے اور یہودی کا جنازہ آ رہا ہے, اس کو ارتھی دی جا رہی ہے, اور یہودی اپنے قبرستان کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں. محمد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. محمد صاحب نے دیکھا ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. آپ کھڑے ہو گئے, اور جب جنازہ تھوڑی دور آگے نکل گیا تب جا کر آپ بیٹھ گئے. صحابہ نے, محمد صاحب کے انویائیوں نے, ان کے ماننے والوں نے کہا, اے محمد صاحب, آپ تو یہودیوں کا وروध کرتے آئے ہیں اور آج آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو محمد صاحب کی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ تھے. حدیث کی کتابیں پڑھی, ابو داؤد پڑھی, اور دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مرنے والا کیا انسان نہیں تھا؟ مرنے والا کیا انسان نہیں تھا؟ کیا مجھے اس کے دکھ میں شامل ہونے کا ادھیکار نہیں ہے؟ اگر وہ مر گیا اور اس کے رشتہ داروں کو اس کے مرنے پر دکھ ہے تو ہم بھی اس کے دکھ میں شامل ہو گئے, ہم بھی کھڑے ہو گئے, تو کون سی آفت آ گئی؟ یہ اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے. دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو, دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھو, دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو. یہ محمد رسول اللہ نے انسانیت کا درس دیا ہے. ایک کٹیار بہار کے علاقے میں ایک پنڈت جی بیچارے چلے آئے اسٹیج پر, کہنے لگے ہمارا دھرم نہ ہندو ہے نہ مسلمان, ہمارا دھرم ہے انسانیت. اور لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے, یہ مولانا عبید اللہ وغیرہ جانتے ہیں, سب لاسٹ میں ڈھکے لے جاتے ہیں. 2 بجے ہم کو ٹائم ملتا ہے وہاں پر. جب سب کھراڈے لینے لگے گھر, تب ہم سے کہا جاتا جگاؤ, اور پہلا ٹائم اگر ہم کو دے دیں تو پہلی تقریر سن کے سب بھاگ جاتے ہیں. اب وہاں رات بھر جلسہ چلنا ہے. تو اب وہ پنڈت جی آئے, تو ہم نے پنڈت جی کا جواب دیا. میں نے کہا پنڈت جی, ہمارا بھی دھرم سناتن دھرم ہے اور آپ کا بھی دھرم سناتن دھرم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دھرم انسانیت ہے. سنیے پنڈت جی میرا منہ دیکھ رہے ہیں, یہ سناتن دھرم کہہ رہا ہے, اسلام کیوں نہیں کہہ رہا؟ مجھے معلوم تھا کہ اسلام کہیں گے تو بتکیں گے, یہ ضرورت کیا ہے ہمیں ان کو اچھالنے کی. میں نے کہا آپ کا بھی دھرم سناتن دھرم ہے اور ہمارا بھی دھرم سناتن دھرم ہے. انسانیت ہمارا دھرم نہیں ہے, سناتن دھرم نے ہی بتایا ہے انسانیت کیا ہے. ہمیں انسانیت اگر سکھلائی ہے تو سناتن دھرم نے سکھلائی ہے. حقیقت ہے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ 50 بار آپ سن چکے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, پہاڑ کے دامن میں ایک آدمی نے میرے ساتھ زنا کر لیا, میں بھی راضی تھی وہ بھی راضی تھا, میرا شوہر 4-6 مہینے سے غائب ہے, میں اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی, وہ بھی بکریاں چرا رہا تھا میں بھی بکریاں چرا رہی تھی, آنکھیں 4 ہوئیں اور دونوں نے زنا کر لیا, لیکن میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے. 4 بار اس نے اقرار کیا کہ میں زنا کر چکی ہوں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہے, اس کو لے جاؤ اور پتھروں سے مار کے ختم کر دو. اس کو جب لے جایا جانے لگا تو تیز کھینچا کسی نے, وہ گر گئی. جب گری تو کہنے لگی مجھے دھیرے سے لے چلو, میرے پیٹ میں بچہ ہے, میرے پیٹ میں حمل ہے, اس زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں ٹھہر چکی ہے.
सहाबा उसको अल्लाह के नबी के पास लेकर आए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, इसको मारने के लिए आपने हुक्म दिया है, ये तो बतला रही है कि मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा क्या कह रही हो? हाँ, हामिला हो? हाँ। अल्लाह के रसूल, कोई बात नहीं, नाजायज बच्चा है, वही जिना की पैदावार है, मैं नहीं चाहती हूँ जिंदा रहे। अगर पैदा होगा तो क्या नाम देगा? अपने बाप का, बड़े हो गए मुझे गालियां देगा। आपने फरमाया नहीं, अभी तुम जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब तुम्हारा हॉस्पिटल्स में एबॉर्शन करने वालों, कॉलेज के लड़के और लड़कियां गलती कर बैठे, हमल ठहर गया, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, 2000 रुपए लिए और एबॉर्शन कर दिया। आतंकवाद के और दहशतगर्दी के सबसे बड़े अड्डे हैं तो ये हैं जहां गर्भ गिराए जाते हैं, जहां मासूम बच्चों की जानें ली जाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हैं कि इस औरत के पेट में नाजायज बच्चा है, गलत बच्चा है। हाँ हाँ, हमारी जबान में उस जुमले को बोला जाता, हरामी बच्चा है, नाजायज बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं? हाय औरत, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब तू आना। कहने लगी, आए अल्लाह के नबी, ये बच्चा पैदा हो जाएगा और बाद में मुझे मारा जाएगा, तो ये बच्चा बड़े होकर मुझे गालियां देगा। आपने फरमाया, ऐ औरत, कसूर तेरा है, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले बच्चे की तो गलती नहीं है, उस बेचारे का क्या कसूर है जो हमल ठहर गया है। जा, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। उसने दोबारा इसरार किया। आपने फरमाया, ऐ औरत, जाओ, मैंने कह दिया इस पेट में पलने वाले बच्चे का कसूर नहीं है, उसको भी पैदा होने का हक है, उसको भी बड़ा होने का हक है, उसको भी नमाज पढ़ने का अधिकार है, उसको भी रोजा रखने का हक है, उसको भी हज और ज़कात देने का और रखने का हक है, उसको भी अपनी स्वर्ग, अपने पैराडाइज, अपनी जन्नत बनाने का हक है। जाओ, अभी इस बच्चे को कत्ल नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, नहीं मारा जाएगा। गई, कोई पुलिस उसके पास नहीं न देखे रहना, भाग ना जाए। जो औरत खुद ही आई हो और ये कहने के लिए आई हो कि मुझे संसार कर दो, मैं हामिला हूं, जिना की पैदावार है मेरे पेट में, वो कहां भागेगी? और यहां से भाग जाएगी तो अल्लाह के अजाब से तो नहीं भाग सकती। जा, वो भी कितनी डरी हुई थी अल्लाह के अजाब से। बच्चा पैदा हो गया 9 महीने के बाद तो फिर आई, लीजिए। आपने कहा कौन? भूल गए? हाँ, कौन? अरे ये वही बच्चा है जिसके बारे में आपने कहा था जब पैदा हो जाए तब आना। अच्छा, तुम हो, ठीक है ठीक है, लाओ। आपने अपने गोद में ले लिया और सहाबा से कहा, जाओ, ये पाक साफ हो गई है, जाओ, इस औरत ने बच्चा पैदा कर दिया है, अब इसको संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। सहाबा ले जाने लगे, लेकिन बच्चा रोने लगा। वो औरत पीछे मुड़ के देखती है, कहती है, अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरजू पूछी जाती है, मैं चाहती हूं मेरी आखिरी आरजू वहां ना पूछी जाए जहां मुझे कत्ल किया जाए, यही पूछ लीजिए। आपने कहा बताओ क्या है? इस बच्चे को मुझे आखिरी बार अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिला लेने दीजिए। आपने उस बच्चे को दे दिया। उस औरत ने मुंह घुमा लिया और अपनी पिस्तान से उस बच्चे को लगा लिया। वो बच्चा दूध पीने लगा और दूध पीकर जब उसने खुद ही छोड़ दिया, पेट भर के दूध पी चुका, उसके मुंह पे दूध लगा हुआ, मुस्कुराहट आ गई। आपने उस बच्चे को फिर गोद में ले लिया। मीडिया वालों, लिखो, एक नाजायज बच्चा है, बाप का पता नहीं है, औरत कबूल कर रही है, इस बच्चे का बाप कौन है हमें मालूम नहीं है, हमने तो जवानी के जज्बात में आके जिना कर लिया। लेकिन ऐसी नाजायज औलाद को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गले से लगाए हुए हैं, उसको अपने सीने से लगाए हुए हैं, ये जानते हुए कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे की क्या गलती है। उस बच्चे के मुंह में लगे हुए दूध को देखते हैं और सहाबा उस औरत को लेके जा रहे हैं। अचानक आपने आवाज दी, आए खातून, मैडम इधर आओ। कहने लगी क्या हुआ? इस बच्चे को पकड़ो। क्या हुआ? कहा मोहम्मद इतना बड़ा जालिम नहीं है, इस बच्चे की गिज़ा भी तेरी पिस्तान में मौजूद है, इस बच्चे की रोजी रोटी ईश्वर ने, अल्लाह ने तेरे पिस्तान में रखी है। मैं इस बच्चे की रोजी रोटी का हक कैसे मार सकता हूं? ये बच्चा जब तक तेरा दूध पिए तब तक तू इसको दूध पिला, और जब ये दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब लेकर आना, तब तुझे
تجھے سنسار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ انسانیت کا سبق پڑھایا تھا محمد رسول اللہ نے، اس لیے تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہمارا دھرم اسلام ہے، ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، اس لیے کہ سناتن دھرم ہی نے، اسلام ہی نے مجھے سکھلایا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے، مانوتا کیا چیز ہے۔ ہمیں اسلام پر، سناتن دھرم پر فخر ہے، اس لیے کہ ہمارا قرآن ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہتا ہے۔ من قتل نفسا، میڈیا والوں نوٹ کرو، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، پوچھو ان مولویوں سے قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، من قتل نفسا، کسی نے اگر ایک انسان کو، ایک منشیہ کو قتل کر دیا، پوچھو ان مولویوں سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کسی مسلمان کو، اللہ نے کہا کسی ایک انسان کو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا، وہ چاہے کالا کلوٹا ہو، آدی واسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ گوار ہو، چاہے پاگل ہو، گونگا ہو، اگر اس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، کسی نے بھی اگر کسی نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا، اللہ فرماتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے، بھائی چارے کا نمنترن دیتا ہے، اس نے ایک منشیہ کو قتل نہیں کیا۔ ایک آدمی ایک منشیہ کو قتل کرنے والوں، تم ایک منشیہ کے قاتل نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے، قتل الناس جميعا، تم نے پورے وشو کی مانوتا کا قتل کر دیا، تم نے پوری وشو کی انسانیت کو مار ڈالا، تم پورے وشو کے قاتل ہو، پوری انسانیت کے قاتل ہو۔ مجھے دکھلاؤ بھائی چارے کی ایسے منتر اور نمنتر کہاں ہے؟ ایک منشیہ کے قتل کو پوری انسانیت کا، پوری مانوتا کا قتل کہہ دیا ہو، جس میں ایک انسان کے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں داعش والو، اسلام کے نام پہ کلنک ہو، IS والو، اسلام کے نام پہ کلنک ہو، جیش محمد والو، اسلام کے نام پہ کلنک ہو، انڈین مجاہدین والو، اسلام کے نام پر بدنما داغ اور بدنما دھبا ہو۔ میرا اسلام، میرا سناتن دھرم وہ ہے جو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے، اور تم بے قصوروں کو مارنے والے، تم بے قصوروں کو قتل کرنے والے، تم معصوم بچوں کی جانیں لینے والے، تم معصوم عورتوں کو ان کو قتل کرنے والے، تم اسلام سے کوسوں دور ہو، تمہیں جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی ہے، تمہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ بھولے بھالے نوجوانوں کو جہاد کے نام پہ اکسانے والوں، جہاد یہ نہیں ہے، جہاد یہ ہے کہ تمہارا بیٹا شرابی ہے، اس کو صحیح راستے پہ لاؤ، یہ جہاد ہے۔ تمہارا بیٹا ان پڑھ ہے، اس کو اچھے سے اچھے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ، اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو PhD کراؤ، اس کو انجینئر بناؤ، یہ جہاد ہے۔ تمہاری اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے، اس کو سدھارنے میں محنت کرو، یہ جہاد ہے۔ تمہاری بیوی غلط کام کرتی ہے، اس کو راستے پہ لانا، طلاق نہیں، اس کو سدھارنا اور اس کی گھر میں اصلاح کرنا، یہ جہاد ہے۔ اس جہاد کی پریبھاشا کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ لشکر طیبہ، لشکر جیش محمد، IS یہ سارے اسلام کے نام پہ بدنما دھبے ہیں، بدنما داغ ہے۔ اسلام کا ان تمام تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی تھا نہ ہے۔ میرے نبی تو وہ ہیں، سنو، میرے نبی تو وہ ہے جو ایک مرتبہ ایک انصاری ایک مرتبہ لیٹرین کے لیے جاتے ہیں، قضائے حاجت پوری زندگی کیے، کھانا کھائے، شادی کیے، بچے بھی ہوئے، لیٹرین بھی کیے، پیشاب بھی کیے، کیوں ان کو ان کے مقام و مرتبے سے ہٹا کر یہ سب کرنے کے باوجود تم انسانیت سے نکال دیتے ہو؟ سنو، ابو داؤد کے صفحات پر منظر دیکھو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پانی کا لوٹا میرے ہاتھ سے لے لیا، کہنے لگے ابو سعید تم یہیں پر رک جاؤ، میں جنگل جاتا ہوں اور درخت کی آڑ میں بیٹھ کر میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ یہی زمانہ تھا، اس زمانے میں سلبھ شوچالے تھوڑی تھے، آج گھر گھر جو بن رہے ہیں۔ چلے گئے، ابو سعید خدری نے پانی کا برتن بھر دیا، لے کے چلے گئے، خود بیٹھ گئے ایک پیڑ کے نیچے۔ اچانک چی 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 چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چچیانے کی آواز آتی ہے۔ ابو سعید خدری نے اوپر دیکھا، ایسا ہی کوئی پیڑ رہا ہوگا، گھونسلہ ہے، نیسٹ، اس پہ دو چڑیوں کے بچوں کی آواز، چڑھ گئے پیڑ پہ ابو سعید خدری، اور دو بچے تھے چڑیا کے، ان کو اٹھا لیا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو میں گھر لے جاؤں گا، ان کو پالوں گا، ان کو کھلاؤں گا پلاؤں۔ اتنے میں چڑیا آتی ہے،
उसके मुंह में दाना था, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, आती है घोंसले के अंदर अपने बच्चे को नहीं देखती है, दाना छोड़ देती है और ची ची करने लगती है। नीचे से बच्चे भी चिचियाने लगते हैं। चिड़िया समझ गई मेरे बच्चे नीचे हैं। वो चिड़िया उसकी माँ अपने बच्चों को लेने के लिए नीचे आती है और अबू सईद खुदरी के सर पे पर मारती है और ऊपर उड़ जाती है, पर मारती है, ऊपर उड़ जाती है। गोया कि वो अपने बच्चों को तलब कर रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को मांग रही है। इतने में अल्लाह के रसूल क़ज़ाए हाजत से लैट्रिन से फारिग होकर आ रहे हैं। देखते हैं चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे बुलवा रही है और चिड़िया के बच्चे अबू सईद के हाथ में। अल्लाह के नबी ने दूरी से चीखते हुए फरमाया, अय अबू सईद, अभी मैं अगर तुम्हारे पास आऊंगा तो ये चिड़िया भाग जाएगी। अय अबू सईद, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अय अबू सईद, तुम्हारे सर के ऊपर मुड़लाने वाली चिड़िया अपने बच्चों को मांग रही है। अय अबू सईद, तुम इसके बच्चे वापस कर दो। अबू सईद खुदरी ने फौरन एक बच्चा छोड़ दिया। चिड़िया ने झट से अपने बच्चे को चोंच से दबाया और उड़ती हुई गई और अपने घोंसले में रखकर फिर नीचे आई। अबू सईद खुदरी ने दूसरा बच्चा छोड़ दिया, उसने वो बच्चा भी लिया और लेके चली गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, एक हफ्ते के बाद मेरा गुजर फिर उसी दरख्त के पास से हुआ। मैं कुछ दाने लेकर गया था, कुछ गिजा, ताकि घोंसले में रख दूंगा और वो बच्चे और चिड़िया उसकी मां खा लेगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद मैंने देखा चिड़िया ने अपना घोंसला बदल दिया। चिड़िया अपने बच्चों को लेके कहीं चली गई। शायद वो ये समझ गई कि यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है, यहां आज किसी ने मेरे बच्चों को उठाया, आइंदा भी मेरे बच्चों को कोई उठा सकता है। मेरे नबी चिड़िया को सर के मुड़लाते देख रहे हैं तो रहमत का फव्वारा फूट पड़ता है। आए अबू सईद, हमें जिस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है। इस चिड़िया के बच्चे वापस कर दो। जो चिड़िया के परिंदों का दुख न देख पाता हो, वो इंसानियत का दुख कैसे बर्दाश्त करेगा? वो कैसे ये चाहेंगे कि बेगुनाहों को मारा जाए और बेकसूरों को मारा जाए? मेरे भाइयों, प्रशासन वालों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमारी थोड़ी सी रियायत कर देते हैं। एक वाकया और बताकर मैं ज्यादा मौका नहीं दूंगा आपको, ज्यादा कानून हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। मेरे भाइयों, आपका वैसे ही बहुत बड़ा एहसान है कि आप थोड़ा बहुत मोहलत दे देते हैं हमें। एक वाकया और सुन लीजिए। अल्लाह के नबी एक अंसारी के बाग में जाते हैं, एक अंसारी नौजवान के बाग में जाते हैं। उसने दस्तरखान बिछा दिया और अंगूर रख दिए और खजूर रख दिए, आप खाइए। अल्लाह के नबी ने खजूर उठाया, आपके साथ ही मौजूद है, अंसारी का बाग है, गार्डन है। आपने खजूर उठाया और जैसी मुंह तक ले गए, अचानक एक ऊंट के ऊपर नजर पड़ गई। अंसारी का ऊंट रस्सी से बंधा हुआ है। आपने उस ऊंट को देखा और देखने के बाद देखा कि वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। खजूर उठाकर आपने उसी जगह पर रख दिया, नहीं खाया। आप उठ गए और अंसारी नौजवान के उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू देखे तो आपने अपने हाथों से उसके आंसू ऐसे पोंछने लगे। सर उसका पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करने लगे, उसके आंसू पोंछे। उसने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया। ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया और बिलखने लगा, ऐसे बिलखने लगा, रोने लगा। अल्लाह के नबी उस वक्त तक उसका सर सहलाते रहे जब तक कि उसका बिलखना और उसका रोना बंद नहीं हो गया। जब वो बिलख कर रो कर चुप हो गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद के अल्फाज हैं, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? ये किसका है ये ऊंट? अंसारी बोला, मेरा। आपने फरमाया, इधर आओ। कहने लगा, क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है। ऊंट के भावना को समझकर आपने क्या कहा? इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है कि इस ऊंट से काम तुम जरूरत से ज्यादा लेते हो। इस ऊंट ने मुझसे कहा है, अल्लाह के रसूल, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों में अब उतनी ताकत नहीं रही है, लेकिन मेरा मालिक मुझको मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद देता है और काम के बाद मुझे पेट भर के खाना नहीं देता है। आए अंसारी, इस ऊंट की
ये शिकायत जो उसने मुझसे की है, क्या ये सही है? हाँ, अय अल्लाह के रसूल, ये सच है कि मैं उससे ज्यादा ही काम लेता हूं, और ये भी सच है कि पेट भर के खाना नहीं देता। अय अल्लाह के नबी, आप दस्तरखान पर बैठिए, आप खजूर खाइए, मैं आइंदा आपसे वादा करता हूं इस ऊंट को कभी भूखा नहीं रखूंगा और जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर कभी सामान नहीं ला दूंगा। आपने फरमाया, आए अबू आए मंसारी नौजवान, अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं, और मेरी रहमत का तकाजा यह नहीं कहता कि मैं खा लूं और ऊंट भूखा रहे। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने जब तक ये ऊंट पेट भर के खाना नहीं खा लेगा, चारा नहीं खा लेगा, उस वक्त तक मोहम्मद तेरे दस्तरखान पर नहीं बैठेगा। पहले ऊंट को खिलाओ। पहले ऊंट को खिलाया गया। जब ऊंट पेट भर के खा चुका तब अल्लाह के रसूल उस अंसारी नौजवान के दस्तरखान पर बैठे। मीडिया वालों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ कि इस्लाम कैसा लग रहा है। इन वाकयात की रोशनी में बताओ कि सनातन धर्म तुम्हें कैसा नजर आ रहा है। अब तुम्हें हम पॉलिटिकल लोगों के हवाले तो नहीं देंगे, लेकिन इस इस्लाम को, इस सनातन धर्म को अब रुस्वा मत करना, क्योंकि तुम्हें भी ऊपर जवाब देना है। तुम्हें भी तुम्हारे धर्म के मुताबिक मरने के बाद चैन सुकून तो है नहीं। हमारे यहां यह कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा कयामत के दिन, और आपके यहां है आवागमन और पुनर्जन्म। कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, चूहा बनना, बंदर बनना, छछूदर बनना। अच्छे जन्म के बारे में सोचो, अच्छे जन्म के बारे में सोचो। बस इतना ही कहेंगे कि भाईचारे का ये वो मजहब, धर्म नाम है भाईचारे का। और हिंदू भाइयों, मैं आपसे बड़े प्यार से कहता हूं कि हिंदू धर्म में इतना भाईचारा है कि लिखा गया प्रतित्यम चारुण धर्म गोपीथाय प्रभु से मरुद्रगही, अपनी जान दे देना, लेकिन किसी भी अन्य धर्म वाले किसी भाई के जान मत लेना, वो भी तुम्हारा भाई है। प्रतित्यम चारुण धर्म, चारों धर्मों वाले भ्रातृ में आपस में एक दूसरे के भाई हैं, तुम अपनी जान दे देना, लेकिन दूसरे को रुस्वा और जलील मत करना। ये हिंदू धर्म कहता है कि तुम्हारा वो भाई है, और यही कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हाय संपूर्ण जगत के मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी मां एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, तुम एक ही मां के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक आदम, तुम्हारी मां एक हव्वा, तुम्हारा बाप एक मनु, तुम्हारी मां एक शत्रुपा, तुम एक ही बाप के बेटे हो। लो, मैंने भी आदम को और नूह को मनु कह दिया, मैंने आदम को आशू कह दिया, तुम्हारा बाप आशू। लो, आदम अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, और हिंदू भाई अगर आदम को नहीं मानना चाहते हैं, तो लो, आशू को तो मानते हो, मैं आशू कह देता हूं। तुम हव्वा को नहीं मानते हो, तो मैं शत्रुपा को मानते हो, मैं शत्रुपा कह देता हूं। तुम एक ही बाप आशू के बेटे हो यानी आदम के, और तुम एक ही मां शत्रुपा के बेटे हो यानी हव्वा के। तुम सब आपस में भाई भाई हो। हिंदू भाई हो, ईसाई हो, यहूदी हो, तुम चाहे कितना हमसे लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। हमारा बाप एक है, हमारी मां एक है, हम तुम सब एक ही बाप के बेटे हैं। अगर दुनिया में कहीं कोई किसी को मार रहा है, तो भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है। यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम कह रहा है कि तुम भाई भाई बन जाओ, भाई भाई रहो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें काट दिया करते थे। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर, इस्लाम को, सनातन धर्म को उतार कर, कुरान जैसी पवित्र किताब उतार कर तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। यही इस्लाम की दावत है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरा आज का ये खिताब, मेरा आज का ये प्रचार, मेरा आज का ये भाषण हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान प्रेम को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, और नफरतों की खाई को भरेगा, और आपस में प्रेम भावना, प्रेम एक दूसरे से करने में मददगार साबित होगा। क्योंकि धर्म की यही शिक्षा होती है, प्रेम करो और मोहब्बत करो। और हमारा तो काम है पैगाम मोहब्बत देना जहां तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई इस्लाम को समझेंगे, और हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को और हिंदू धर्म को भी समझेंगे, और फिर भाई भाई बनकर रहेंगे, और एक दूसरे के दुख दर्द और गम में एक दूसरे का साथ देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कल का मौजू है फिक्र आखिरत। इंशाअल्लाह उसके
کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی ان تمام بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے, آپس میں ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے, اور ہمارے اس ملک بھارت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس دیش کی حفاظت فرما, اور جو ملک ہمارے اس دیش کی طرف ٹیڑھی نظر ڈال رہا ہے اور ہمارے دیش کو برباد کرنے کی مشن اور برباد کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے, اللہ اس ملک کی آنکھیں نکال لے. اے اللہ تو اس ملک کو نشٹ و برباد کر دے جو ہمارے ملک کو برباد کرنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. اے اللہ اس ملک کو سدبدھی پردان فرما, اور ہم تمام بھارتیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب